السلام علیکم، میں محمد عبید اللہ غازی اپنے چینل آن لائن درس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج میں آپ سبوں کے لیے ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، خاص کر کے اردو والوں کے لیے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتلاؤں گا کہ آپ اپنے شاؤمی ریڈمی موبائل میں اردو فونٹ، جمیل نوری، نستعلیق یا اس طرح کے دیگر فونٹ یا عربک فونٹ کس طرح سے ڈال سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ پلے اسٹور میں جائیں اور یہاں آئی فونٹ لکھ کر سرچ کریں، اور آپ یہاں سے آئی فونٹ نامی یہ اپلیکیشن دیکھ لیجئے۔ یہ اپلیکیشن آپ یہاں سے انسٹال کر لیں۔ میں چونکہ اسے پہلے انسٹال کر چکا ہوں، اس لیے یہاں پہ اوپن کا آپشن دے رہا ہے، آپ یہاں سے انسٹال کر لیں۔ انسٹال کرنے کے بعد آپ دوسرا ایک اپلیکیشن ہے می آئی یو آئی تھیم ایڈیٹر، یہ دیکھیے یہ اپلیکیشن، اس اپلیکیشن کو آپ انسٹال کر لیں۔ یہ دو اپلیکیشن انسٹال کرنا ضروری ہے۔ میں ان دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے اسے انسٹال کر لیں، آپ اس ایپ کو بھی یہاں سے انسٹال کر لیں۔ میں اسے بھی انسٹال کر چکا ہوں، آپ یہاں سے انسٹال کر لیں۔ اس کے بعد آپ بالکل بیک ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ کو اردو کا جو فونٹ یا عربی کا جو فونٹ اپنے موبائل میں سیٹ کرنا ہے، اسے گوگل میں سرچ کر کے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ مثلا جمیل نوری فونٹ آپ کو اگر اپنے موبائل میں چلانا ہے تو جمیل نوری نستعلیق فونٹ لکھ کر ٹی ٹی ایف فائل سائڈ میں لکھ کے ٹی ٹی ایف فائل اور اس کا ٹی ٹی ایف فائل ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا آپ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ وہاں ڈسکرپشن سے بھی کچھ فونٹ، اردو کے خاص فونٹ اور عربی کے فونٹ کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے آئی فونٹ میں جائیں، اس اپلیکیشن یہ آئی فونٹ میں جائیں، اسے کلک کریں۔ یہاں کلک کرنے کے بعد اگر آپ یہاں سے آپ کو کوئی انگلش کا فونٹ یا دیگر فونٹ اگر آپ کو چاہیے تو یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی تو آپ اردو کا فونٹ جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہاں پہ مائی میں جائیں، مائی میں کلک کریں اور یہاں سے سب سے پہلے آپ سیٹنگ میں جائیں۔ سیٹنگ میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ یہ چینج فونٹ موڈ یہاں جائیں۔ یہاں جانے کے بعد اگر آپ کا شامی کا موبائل می آئی یو آئی کا ورژن جو اس میں رہتا ہے وہ 8 سے نیچے ہے، 6 ہے، 7 ہے یا 8 سے نیچے، بہرحال جو بھی ہے، اگر 8 سے نیچے آپ کا ورژن ہے تو آپ یہاں کلک کریں اور اسے سیٹ کر لیں، اور اگر آپ کا 8 ہے یا 8 سے اوپر ہے تو آپ یہاں می آئی یو آئی تھیم موڈ میں اسے سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد آپ یہاں سے بیک ہونے کے بعد اگر آپ نے وہ فونٹ انسٹال کر کے رکھا ہے تو میں انسٹال میں جائیں، یہاں پہ آپ کو وہ فونٹ نظر آ جائے گا، آپ اسے سلیکٹ کر لیں، یا تو آپ یہاں سے مائی فونٹ میں جائیں۔ مائی فونٹ میں جانے کے بعد یہاں کلک کریں، کلک دس میں۔ یہاں کلک کرنے کے بعد جس فولڈر میں آپ کا فونٹ ہے یا جہاں سے یا آپ نے ڈاؤن لوڈ، اکثر اگر آپ ڈاؤن لوڈ کروم براؤزر سے کرتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ فولڈر میں ہوتا ہے، بہرحال آپ کا فونٹ جس فولڈر میں آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے۔ چلیے میرا ڈاؤن لوڈ فولڈر میں ایک فونٹ ہے، ہم وہاں تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے یہ عربک کی ایک فونٹ ہے، عرب ٹائپ، دیکھیے یہ ٹی ٹی ایف فائل میں ہے، ہم اسے سیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے موبائل میں، تو یہاں سے آپ اسے سلیکٹ کریں، یا اگر جمیل نوری نستعلیق کا فونٹ اگر آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ مثلا اور کچھ فونٹ میرا دوسرا فولڈر میں ڈاؤن لوڈ ہے، ہم چلیے دکھلاتے ہیں۔
यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं। ये देखिए ये से सारे फ़ॉन्ट हैं। इसमें से आप जिसे भी इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें। चलिए हम फ़िलहाल आपको एक फ़ॉन्ट सेट करके दिखलाते हैं। उसी तरीके से आप हर एक फ़ॉन्ट जमील नूरी नस्तारी वगैरह भी सेट कर सकते हैं। चलिए देखिए हम डाउनलोड फ़ोल्डर में गए। डाउनलोड फ़ोल्डर में हम अपने फ़ाइल तक यहाँ इस TTF फाइल तक पहुँचे। इसे हमने सेलेक्ट किया यहाँ से। उसके बाद ये देखिए सेट का ऑप्शन आया, यहाँ से आप सेट कर लें। सेट करने के बाद यहाँ पर ओके करें। ओके करने के बाद देखिए ये यहाँ से आप फिर से ओके ना करें, यहाँ से आप इसे कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद अब यहाँ से आप पूरी तौर पर इस एप्लीकेशन से निकल जाएं। इस एप्लीकेशन में आपका काम ख़त्म हो गया। अब ये देखिए MIUI थीम एडिटर जो आपने इंस्टॉल किया है, याद रखिए ये एप्लीकेशन MIUI थीम एडिटर होना चाहिए। इसे आप ओपन करें। ओपन करने के बाद ये ब्राउज़र में जाएं। ब्राउज़र में MIUI का एक फ़ोल्डर बना होगा, आपको वहाँ तक पहुँचना है। देखिए हाँ MIUI का एक फ़ोल्डर, यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद सॉरी हम ज़्यादा अंदर तक चले गए थे। यहाँ आप इस फोल्डर तक पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद देखिए थीम नामी एक फ़ोल्डर है, यहाँ आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने जो फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट से सेट किया होगा यहाँ पे नज़र आ जाएगा, आप उसे सेलेक्ट कर लें। हमने वहाँ से बहुत सारे फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके रखा है, इसलिए हम उस फ़ॉन्ट को तलाश करते हैं। ईयर ऑफ टाइप ये फ़ॉन्ट था। ये देखिए हम इस फ़ॉन्ट को यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। आप जिसे भी चाहते हैं वहाँ से जो भी आपने सेट किया है वहाँ से आप यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लें। हमने इसे सेट किया था फ़िलहाल, और इसे सेट करना चाहते हैं हम मुकम्मल तौर पर अपने मोबाइल में, तो यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से उसके बाद हम ओके करेंगे। यहाँ से आप ओके कर दें। ओके करने के बाद आप स्टार्ट पर क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगर बीच में एड्स वगैरह अगर आए तो उसे क्लोज करते जाएं आप यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये नाम है, अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, और इसका नाम अगर चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट का तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलिए हम फ़िलहाल नाम को चेंज नहीं करते हैं, हम इसे यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ फिनिश पर क्लिक करें, उसके बाद ओके करें, फिर से ओके करें। ये मुकम्मल काम आपका इस ऐप से भी ख़त्म हो गया है। उसके बाद आप थीम में जाएं। एक मोबाइल की तरफ से थीम आता है, थीम का ऐप देखिए। ये इस ऐप में आप जाएं थीम्स में, इसे क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले ऑफलाइन में जाएं। ये ऑफलाइन में जाएं। ऑफलाइन में जाने के बाद आप यहाँ इंपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आप फिर से MIUI का फ़ोल्डर जो होगा वहाँ जाएं। देखिए ये फ़ोल्डर, और यहाँ से थीम में आप जाएं। थीम में जाने के बाद देखिए ये जो फ़ॉन्ट आपने वहाँ से एडिट किया है MIUI एडिटर से, वो फ़ॉन्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। देखिए हमने इसे सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। अब यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया। आप यहाँ से बैक होने के बाद अब यहाँ से आप फ़ॉन्ट में जाएं। फ़ॉन्ट में जाने के बाद यहाँ फिर से ऑफलाइन में जाएं। ऑफलाइन में जाने के बाद आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है जो आपने यहाँ से सेट किया है। जैसे हमने अरब टाइप इसे सेलेक्ट किया था, यहाँ से इसे हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए दिखाते हैं। जिसे हम अप्लाई करना चाहते हैं
उस पर हम क्लिक करेंगे। हम इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ अप्लाई का ऑप्शन देगा, आप यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल रिबूट के लिए मांगेगा, आप रिबूट मोबाइल कर दें। रिबूट कीजिएगा तभी जाकर सक्सेसफुल फ़ॉन्ट इंस्टॉल होगा। रिबूट पर आप क्लिक करें, मोबाइल रिबूट हो जाएगा, यानी उसके बाद आपका फ़ॉन्ट मुकम्मल तौर पर नस्ब हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी है उसे भी दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम।